गाइस मैं ब्लडी मेरी चैलेंज कर रहा हूँ और सच में कर रहा हूँ। नहीं वो नहीं चलेगा। सो रिकॉर्ड हो जाएगा। बाबा प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से जल्दी देखो। आ जाओ भाई, प्लीज आ जाओ। 3 बार बोल रहा है। डेविन मेरे सामने, हाँ आईना मेरे पास में ही है। দিদা ভয় লাগছে রে, ব্লাডি মেরি করতে চাই না তো হবে। ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी दिदा तू आए, दिदा तू आए, भय লাগছে दिदा आए। मैंने को इधर कुछ देखा ना मैंने, अभी मेरे पीछे से कोई गया। मैं इधर देख रहा था तो मेरे पीछे से कोई गया। मैंने ये देखा। ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी दिदा लाइट অফ কর, দিদা লাইট অফ করে, এবার আমি হোশিয়ার করে করব। দিদা লাইট অফ কর রে, লাইট অফ করে আমি এবার করব। এবার কাজ করতে দে, এরকম করবি না। আমি বলে দিচ্ছি, এবারে কোন কাজই করতে দিচ্ছিস না তো। এটা সেটা বললে আমি কি করব তাহলে? তোমরা একবার বলছি ভয় লাগছে, একবার বলছি ঠিক লাগছে। এই বলে আমি কি করব? हनुमान ज्ञान कूट जाकर फोन प्लीज बचाने लगा, प्लीज भगवान प्लीज, हाथ प्लीज। ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी मोमबत्ती से क्यों आग लग रही है सच में। तो मोमबत्ती पागल हो गया। भगवान बचा लो भगवान।
হ্যাঁ যাচ্ছি আমি বেশ যাচ্ছি। बस मैंने पूरा ही देखा, मेरे सामने कोई था। हाँ, मेरे सामने कोई था और हमको विश्वास नहीं हो रहा, कैंडल नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? और ये देखो आईना, आईना देखो, ये देखो आईना देखो, आईना देखो। এটা করছিস ঠিক আছে কিন্তু পরে আবার ডিলিট করে দিবি এটা কোনটা? এটা না রাতে বেলা ফোনে রাখবি না না, না এরকম নিয়ম আছে ভূতের কিছু করলে সেটা করার পর ডিলিট করে দিতে হবে রাতে কিন্তু ফোনে রাখবি না ভুল করে কেন? এটাই নিয়ম এটা করছিস এখন করে একটু দেখলি টেকলি তারপর ছেড়ে দিবি আমি ইউটিউবে ছাড়বো। তাই নতুন করে একটা ভিডিও করে এটা ওরা কেন? কারণ আমরা চলে এলাম দেখা দেখি হবে না তুই একটা নতুন করে এটা ডিলিট করে আমি আবার নতুন করে করবো, আমার ভয় লেগে যাবে না? পাগল নাকি? আরে একটুক্ষণের জন্য তো করবি এটা ডিলিট করে নতুন করে একটুক্ষণের জন্য